আঞ্জুমানে মুত্তাকিনে কৌসে মেঘনাদারি সামদালিয়া দোলাকালের হাট প্রস্তাবিত দায়রা শাখার নিয়মিত মাসিক মাহফিল ও ইফতার মাহফিল মাওলা আলী শের হুদা রহমতুল্লাহ আলাইহির বার্ষিক ফাতিহা শরীফ উপলক্ষে আজকের ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। এই নিদানে তুমি বিনে দুহাই দিব কার, এই নিদানে তুমি বিনে দুহাই দিব কার। আমার গৌসে মজবন্দার একদিন রোজা নফল পালন করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার চেহারা দোজখের আগুন হইতে 70 বৎসর রাস্তার দূরবর্তী করিয়া রাখিবেন। বারাদার কাসমাগুলি কর্তৃক নির্বাচন মাসিক ইসলাম হবে এবং মাওলা আলী আলাফা দিবস আল্লাহ বদল দিবস উপলক্ষে মাওলা আজকে মাওলা দিয়া দিবসটা দৌড়ানে মারলেন ইন্তজার আবার আয়োজন ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ করে মাওলা এই অঙ্গ সংগঠনের মাধ্যমে মালিক এই আপনার সেই দরবারে কবুল আর মঞ্জুর করা মাওলা सरकारी द्वारा ताजिर मदीना शमशेर मदीना नूर मुजस्सम शबीर मुदबी रहमतुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनार मदीना में फासिल दरवाजा खलक साहबे का ताबीईन तब ताबीईन मुस्लिम खलक राशिदीन अल्लाह अभिषेक करे मौला जंगे होदे जंगे बादल जंगे उमर जंगे सिपाह जंगे शुहदा जंगे करबला प्रांतों में अल्लाह बादल प्रांतों में अल्लाह नबी अल्लाह যত সাহাবায়ে কেরামতুল্লাহ গুলি গেলা প্রত্যেক নূরা রাদে পাক में बख्शी वाला मौला रात गिरे मौला हजरत मौला अली दरबार पाक में बख्शी वाला मौला हजरत इमाम हज़ीम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला खातुन जन्नत दरबार पाक में बख्शी वाला औफराद गौसबा शाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी ख्वाजा अब्दुल उस्मान खामिनी औफराद मुदर्शद हुसैन मौलाना हामुदुल्लाह मिलबे कबरा काबा इधर सारे बाबा कबरा से गुलाम रहमान मिलबे हजरत शादी से माला में हुक्म से में बड़े उसी को स्वागत से माला दरस में बड़े शेखा जो हक में कबला दरबार पाक में बख्शी वाला हम शेख तावा शौताले करा बुजुर्ग आदि आदि शिष्य का सोदिया मुजद्दिद कलंदरिया सरवादिया तोगरिया सुनादिया समस्त हक तरीका इमामत कर अल्लाह अभिषेक करे मौला हजरत फादर औलिया हजरत वाले कलंदर रहमतुल्लाह अलैह हजरत मुईनुद्दीन अरबी रहमतुल्लाह दरबार पाक में बख्शी वाला हमारे पतिरा माँ बाबू व्यक्ति शोराब जो हमारा प्रतिवेशी वाला जरा कबर वजी वाला पति कबर कबर स्वाब बख्शी वाला अल्लाह वाफिर बना दे नबी इस्लामी अशारु रमजान मुबारक अबी उसीरती बिस्तर माहविल अबी इस्राती सेहरी अबी उसीरती तारबिक जमात अबी इस्रा पवित्र भाई रमजान अपना शाही दरबारे कबूल मंजूर करा अल्लाह